We just need to work together, no, ang leaders sa Northern Mindanao, sa Region 10, kinahanglan maning kamot. Ma-envision ba nimo nga kaya nato awaton ang Cagayan or ambitious ra? We cannot compete directly with the regional center. So we have to compensate. There are plans nga maghimo putag Metro Iligan na may plano nila Metro Cagayan that ends in Initaw. We're also thinking about doing the same thing for Iligan and part of Lanao del Norte. Para ang promotion mas mausa and development ang planning sa usa ka lugar is matagag focus. We just need to work together, no, ang leaders sa Northern Mindanao, sa Region 10, kinahanglan maning kamot para matagaan tagpagtagad sa atong national government. So again, we just need to compensate kay lain-lain magud ang hilig sa tao, no? Tourism, ang gwapo nato dinhi right in the city. Daghan silang masuruyan. So, ang focus nato in promoting our falls, mostly ang atong promotion sa tourism is for mas adventurous nga sektor, mas bata-bata nga sektor nga gusto mo ang mga tag-adventure, not only here in Tinago but also in Sikyop.